Может, наушники дать? Нет. Да, нормально. Салам алейкум. Assalamualaikum. اینجا مکس سلامتی شکر خوبم. من میشه الحمدلله. خودت سعودیت اینجا سلامتی خوبه؟ شکر میشه خوب هستی اینجا هستی میشه سلامتی الحمدلله. همجا چه بوری یوم باشه خونه اومدیم. ماشاءالله ما برابر این حلیم نظرالله یکی از بهترین ورزشکاران توجیک به باخت непобежденный 4-0 در ارگانیزات RCC برآمد میکنه و انشاءالله 21 مای ایون باز برآمد دارد و برای این برادرم فقط دعا میکنیم که هم وقت دستگله باشم. حلیم برای چی همین MMA را انتخاب کردی برد؟ ما که خیلی فهمونم ما مایدایم ماش میکردیم اما هم سپورت بودیم مقصد زودو ماش میکردیم وقتی که اومدم به اینجا نبود مقصد возможности در زودو دویگاچه کردم بعد решат کردیم که MMA را выберем лучше MMA استفاده کنیم این بود دوره پاسپورت هم نداشتم با هم خاطر MMA را выбор کردم در 2015 سر کردیم مکه MMA دا 2015 تا حاضر اوه 2015 اومدم اینجا 2016 بگیریم سر کردم MMA را یک دید 6-7 ماه زودو ماش کردم بعد سر کردم MMA را 2016 بود سر کردم MMA را ماش و چی شد که همین MMA را انتخاب کردی و داشت двигаться که در کدام ارگانیزاسیون ها برآمد کردی؟ MMA را هم وقتی که سر کردم 2017 و لیوبیچلسکی کاریر سر کردیم MMA دا استفاده کردم پانکراتیون خیلی شو مقصد لیوبیچلسکی استفاده کردیم بعد 2019 بود یعنی تیومندا یک ارگانیزاسیون اوش دا بود RBM یکم بار دامچه استفاده کردم 2019 دو بوی هم 2019 گذروندم در همین در ارگانیزاسیون RBM در تیومندا سیلا سیبیری دا همونجا بود بعد یه وقت پاندمی شد که کرونا ویروس و همیشه شدن و استفاده نکردم تا یک نیم سال 8 ماه بود و بعد یه وقت اینا RCC وقتی که کانتکت یافتیم و چی کردیم RCC دا دویگاچه کردیم همین برای بسیاری برای ما چخیل بگویم همین وپروس دستاشون که چخیل به همین ارگانیزاسیون داخلی شوند و چخیل راه یافتی به RCC؟ برای RCC 2021 چی بود که یک سال پیش проект بود RCC بود مقصد заявка подавать میکردن заявка روی میکردن من اونجا заявка روی کردم و گرفتم در اونجا فینال برومدم کسی که فینال می برومد 3 بوی در کانترکت میدادن شب من در اونجا مقصد فینال برومدم در 3 بوی کانترکتم دادن همین لیگ خطی اینا پا کانترکت یک بوی دیگه مونده از لیگ دا شما اول ادبارش نگذاشته بعد اول ادبار بود که پروژه بود RCC بود ادبار اول ادبار میگذاری заявка روی میکنی که وقتی که принимать میکردن اونجا این اوزی فینالش میشوه ماه اوگوست تورنیر میشوه پیش ای تورنیر هم مقصد شلیمنکا و اسماعیلوف میزنن که پیش هم و یک 20 روز پیش فینال همین پروژه بود RCC میگذاره مقصد از فینالش تمام شوه اینا یک دو ماه بعد با پروژه سر میشوه سه میشه و چهارم سیزونش میشوه که اونجا заявка روی کنن کسی را که مقصد چی کنن ویبر میگنن بعد او непобежденный таджикский боец بگیم هم خیل و در آینده چی در دل داری تو نمیترسی که همین نولی تو گم میشه باخت میگیری اما که این سپورت های مقصد هرچی شدنش ممکنه اونه که به خرج حال الحمدلله دویگاچه کردیم انشالله میگذارم این شام
скоро поясуй мекунам ин организация ки ман выступат мекунам мози бояд проделит кунам контракт ма баъди ҳамин бой да 4 бои дига дад ман бояд пояси ҳамин организацияра дар ният дорум бигирам ҳамин FCC-ра ва за граница двигаться менемам ак насиб боша барои пояс кай баромад мекунӣ баъди ҳамин бой мози настроен ҳама да ҳамин бой ай мақсад соперники муқа проходящий нест ай соперник соз ай ҳамина иншалло бигзарам агар мумкин через як бой дар пояс бизанем мо дар бораи соперника чӣ медонӣ соперник мавоя бояд чуноне ки мебинем рекордиш баланд бадай ва чӣ нақшаҳо дорӣ ки ҳамин соперникта чӣ хел бигӯм чӣ хел омӯхтӣ соперника ама чӣ хелет бигӯем мози ҳама медонанд бисёри касе ки нигаҳ дора вақте мешиносанд соперник вай опытняй мақсад да чӣ баромад кардагиай да М1 баромад кардагиай да чемпионски пояси М1 зад мақсад последниям бой шуда барои пояси М1 зад ҳамуҷа бой дод вот баъд мақсад ки соперникам возрастной уже 29-30 сола точно мотивация ки ба фикри ман дорум вай надорам баъд хай план уже мондагием составием хай тренер уже чӣ план готов кардагием рӯзи бой ҳамаша 25 иншолло нишон метиҳем иншолло чӣ барои ту чӣ хел удобнияй дар стойка ҷанг кардан ё ки дар парти план қатиш стойка амак двигаться кардан дар кора якум раунд бояд қатиш камтар стойка двигаться кунам баъд возможно чӣ меғалтумаш дам половинаи раунда меғалтумаш иншолло бояд дар замин хела чӣ мешавад иншолло ҳайфтар мо ҳама дуо мекунем ки победаи худат шава ва ҳам вақт даст боло бошӣ ҳар яки моро хурсанд иншолло амак иншолло зборро барои ҳамин бой дар куҷо гузарондӣ збор мо рости гап дар академияи командаи даиҷа мақсад мо машқ менем командаи худмон як командаи бо команда Архангел Михаиле вақте ки турнир мешава ҳама ҷамъ мешаванд бойцои ҳамин команда ҳама ҷамъ мешаванд ҳамин чӣ вот мо даиҷа подготовкара дар ҳамин РМК-и худмон гузарондем баъд якним 2 ҳафта збор рафтем қатъи тренеру командамра гирифтем збор рафтем камесуралски рафтем уҷа закрити збор гузарондем дар уҷа залай специально ҷо барои збор гузарондан ҳамуҷа збор гузарондем 1-2 рӯз пеш омадам ай збор ина насиб боша 1-3 рӯз баъд бо мерам як ҳафта збор мегзарем мақсад веса туғри менам пешай бой миём баъд Екатеринбург весагонка чанд кило ганият мекунӣ по-разному ама ганият менем ҳозира ин сопернике ки мана додан дар веси 57 кило бояд ман қатиш баромад мекардам вай согласия надода 57 кило бои мо дар веси 59 кило мегзара вай қатӣ 59 кило ҳозир ту бояд чанд кило ганият килози ман дар диетам амак 5-6 килои гам мондааст весим туғри амак ман весим уже правильно ганият мекунам уже 5-6 килои гам мондагиай иншолло ва барои ҳамин ҷанг баромадо китра дастгирӣ мекунӣ дар масъалаи финанс ё ки дар масъалаи подготовка дар масъалаи чӣ подготовка ва финанс дар масъалаи финанс ман акома амиҷанд да акам амиҷанд аком ёрдама мекунанд рости гап масъалаи финанс бар ҳамаро аком мекунанд амиҷа мақсад ман кор намекунам фақат машқ менам ҳамаи финанс аком ёрдама мекунанд дар масъалаи подготовка ҳастанд иҷа бачаҳои ёрдама мекунанд ина мисол профессионали бойцо қат кор менем асо мана Пётр Ян қатӣ ман будам иҷа 2 ҳафта зборда қатӣ ман машқ кардам иҷа қатишам вай кор мекардем баъд иҷа бойцои профессионали ёранд мақсадам иное ки кор мекунем ёрдам ин менависои худам ина ҳозир як рафиқи худамам амиҷа ҳастай подготовка да доиман вай мисол ҳастай оли амрӯз да кар қатӣ ман мебурам Али Савдоев вайам мезанад ҳамин карди ман дай инам вайам спарринг партнёр ман мисол
ва аями бойцои профессионални знаменият аз бор қатъи кадому гол хурдӣ ва баромад кардӣ спарринг гирем Да инҷа мак мисол да ҳамин командае ки ай мо мисол да эрем Екатеринбург ози машқ мекунем мисол ино ҳамаш профессионални боецона мак мисол ҳаминое ки ҳаминҷа машқ мекунанд ҳамаш опытни боецанд я потом возьму ҳатӣ ҳаминҷа маълим иноанд вот доғистон да ка збор рафтам доғистон збор мерем уҷа ҳамаш профессионални боецоанд мисол уҷа ихе нестай ки мисол бигӯй ки ба ин мешинем ба вай мешинем мисол ҳамин последний ман рафтам да хасавюр збор гузаштам 2 ҳафта волни барба збор гузаштам 2 ҳафта мма збор гузаштам ҳатӣ мисол бидуни ага аскаров буд спарринг партнёрмон ҳамунҷа баъд боецои знаменитани бисёран ҳамунҷа ин оз як савол дига бисёр ҳамин варзишгарои мо мехоҳанд ки збор баранд доғистон мана савол омад гуфтӣ ки доғистон рафтам барои ҳамин доғистон рафтан бояд ҳар як спортсмено барои рафтан бояд чанд сум расход кунанд бираванд биёянд якмоҳаи думоҳаи якмоҳааш бигиранд смотри амак зависит ай чӣ мекуна ай одам мекуна мисол агар шинос дошта бошӣ мисол шинос збор чӣ хел збор мегзара мисол ҳастанд зборое ки мисол збор максимум 2 ҳафта мегзаранд меоянд мисол дар як ҷо ҳама совместно ҷамъ мешаванд ай ҳар ҷо либо дар махачкала дар каспийский дар ҷое ки боша мисол мепари мерай збор контакт меёви связ мерай уҷа максимум 2 ҳафта мегзара 20-25 ҳазор дар збор мепара 25 ҳазор да мепара то что машқ брай ага бисёри зало бепул принимат мекунанд приезжающий гостира бисёр жда где-то 10 ҳазор машқи ҳамун зал да платит карданаш баъд смотря киҷо папал меғалтӣ мисол киҷо нияти рафтан доранд не ҳаста мисол бародарое ки мепурсанд чӣ хел бирем ҳамун тарафо машқ барои ҳоз ин гапа задӣ дар ёдам зад бо бародаро ҳастанд ки мехоҳанд лубоша принимат мекунанд уҷа чӣ хел ай бирай ака лубоша мегиранд мисоли хе нестай ки чӣ мисол камтар просто бо шинос қати бирай аҷа мақсад камтар вигита меғалтад то что без шинос бирай ага чит мекунанд мақсад намедунанд ки чӣ як мисол мумкин ай ки принимата даже накунанд дар зал вот ягон через шинос ҳам бирай вариант ҳастай мисол ман основной збор волни барба уҷа бисёр мегзарам 2 ҳафта волни барба мерам ҳамуҷа мегзарам ҳозир фақат ба фикрам барбара пеш бурдестаю барбара чуа ман мисол дар иҷа чӣ хеле бигӯям барба ҳар саҳар ман барба мисол зборда мерем саҳар кростаю мисол боксай абеди чиста мисол барбай бега бо стойкау барбай мисол ай ман мисол тренери худам кикбоксёр ай тренер чиста кикбоксёр дорам яке ай тренерои беҳтарин ай мисол президент федератсия свердловской области ай тренерҳо по кикбоксинг мисол лучший тренер ай ба ҳамон хотир ударкар ҳозир рӯзи бой мебине даркаи тира ман гап надорам бисёр нави шумо да барба ки настрой нестам ки мисол именно бигӯй ки 3 раунд бароса кунам не мисол стойкаам баъд показат кунам ҳамунҷа бале ва ҳозир барои бой ҳамин бои ҳозир малик ҳозир қати ҳамин планет фақат стойка ҷанг кардан партер чӣ план дорӣ в общем бисёртар желани бисёртар рости гап ин база шударникай ин рукопашникай ина қати камтар двигаться менам дар стойкау баъд план хай составлята мақсад раскривать кардан дар кор нестай план леки мумкин бғалтумаш лазими кортунам қатиш беҳтарин аст самин главный круг сахт боша ҳама касад секундамбука хушро гӯш кунӣ иншоаллоҳ мебирӣ ва дар бораи чӣ хел дар вақте ки дар ванҷ кӯдакӣ дар бораи ҳамун нақл кун барои бисёртеро интересни чӣ хел ай ванҷи болае ки ҷош будӣ масъалаи чиш нақл кунам ҳама ванҷако буд
کای اومدم چیکار کردم؟ نه در مسئله فقط مشق ما لیشنی بیرون نمیبرویم فقط ورزش مثال در همون وانج بالا گیریم وانج بالا شرایط سر چه مایی سنتر روی طرف شما همونجا چه خیلی مشق میکردید چه خیلی در دل در وانج در مایده وقتی که مایده بودیم دیتا با فکرم اگر دروغ نگم سینف یک بودم من یا که دو با فکرم مشق سر کردم نه سینف یک بودیم مشق سر کردیم قطعی اکای کالونیم قطعی سالیم قطعی هر دو من زودو ماش میکردیم و اماک من ترینر بود ترینر زودو و سهاریون میخستیم قطعی اماکیم کروس میدویدیم ساعتی 5-6 سهاری با میرفتیم یک قشلوق دیگه در زال داخل مونه بوده دیگه قشلوق به تی خورده میرفتیم در اونجا زودو ماش میکردیم همون بعد ایم مایدایم بر اومد میکردم من ریزولتات داشتم در مایدایم رایون بریدم چند بارم نوحیه خدمت پاوز روسلی بریدیمش من ملادیوش بریدم و قطعی اکم مایدایم زودو ماش میکردیم مقصد تو تمام کرده و در مشکرم زودای جیگه نبود چی در وانج ما پیشتره در وقت کودکی بسیار کودکور و دیگر جنگ میدوختن و تو چند جنگ تام میکردی؟ جنگ میدوختن؟ من همین گذشت کاری من به جنگ نمیگذشت هر روز من جنگ میکردم چند دیدم در اولی سامک رو دیگه داجه اینا من اکم اخیرم 2 سال کالی روزی در تریامای فیل تماشا داره من داجه اخیرم 2 سالی کالونا در جنگ لد میکردم من مایده دیم همش نمیزدم من داجه سیمپی 6-5 هم سیمپوی خودم خطی نه از 1 سال خطی کالون جنگ میکردم من بسیار دوی من با لد میکردم اکم هم جنگره بود خدمت جنگره بود داجه مرا قشلوقای دیگه میرفتیم والیبال تموم میشی مرا جنگ میدوختن سرازه مقصد این در جنگ های کودکی اصلا موندگیه کراوی از دید سا با همون خودی من ویبر کردم این مرا نه حاضر میگذاریم با چی بایوی که پیش گذاشتی و برای تو چه خیلی گذاشتن هم بایو تو چور بای زدی من روسی گپ آخرون بای تا دیدم و بعد پرید پسلی دین تا هم دیده بودم هم دیده بسیار خوب برآمد کردی و برای تو مشکل نبود برآمد کردن وقتی که استپینکه اول همه ورزشگرا در وزنی نه ما وقتی که 2019 برآمد کردم یکم بارامک خیلی فهمونم نوی وقتی که سپورت سر میکنی خیلی با فکر من 18 ساله بودم پری پروفسیونالی بای زدم یک سپرینی که موندن دامی تیومن دیمیتری واسیلیو 6-3 بود رکوردش 6 победа 2 3 поражения яким бой من дебютам قطعی وای در 61 کیلو برمادم و یکم راوندا من بالویش کردم دامی 3 مینوت بود یا 3 مینوت یکم راوندا бой лёгкий гзаш барои ман мақсад то что подготовкае ки ҳозир ман кардаистам аю подготовкаи аввал фарқ мекард ман аввал ҳар рӯз просто машқ мерафтам ҳамин шанбе якшанбе дам мегирифтам мисол машқ байни 4 сол пеш 3 сол пеши ҳозир разница бисёр ай ман 3 тренировка ҳозир рӯзиш дам мекунам аввал ман як тренировка мекардам вот ба ҳамин хотир якум боем удачи гзашт дуюм боем камтар сложнита буд барои соперники ман вес вазнин буд ваям дуюм раунда срочно буридим баъд янвай 2 сол 1 сол 8 моҳ ман баромад накардам чӣ баромад накардам ба плане ки пандемия буд натунистам баромад кардан неки дар ҳамин течени 1-2 соле ки ман баромад накардам тренировочный лагерим беҳад изменид шуд 4-5 бор подряд доғистон рафтам омадам просто рафтам омадам сбор гузаштам машқ кардам сбор гузаштам машқ кардам баромад накардам ни любительский ни профессиональный баъд 2021 фақат машқ кардам 2021 началашда просто сразу да проект куча FCC бурмадам 61 килода 3 боя буридам ҳар сеша финал рафтам озир фақат веси 57 кило да 57 кило не ки ҳозир ҳамин организация RCC
تا کی جایی که من فهمیدم پلان دارن که 61 کیلو در پایاز بمونم 57 کدنی نیستم پکا اگر انشالله اودا چی بگذره به تراوما به ایچی من همین بای محوزی بگذارم августда турнири палу мешава план дорам давайшам биғалтам баъд 61 кило да мебарам дар пояз иншоаллоҳ худованд беиқдорат нагардона бигири поясат ва мо фахр кунем бо ин хел бародарон ки баромад мекунад ва мо ҳам дастгириш мекунем ва мо номи моро ҳам мебарем ҳамин мухлисои тоҷика медонӣ барои ҳози астағфируллоҳ чиз варзишгарои тоҷик ҳоз медонӣ барои чи ҳози дастгирӣ сахт мекунанд барое ки балешкошон бисёр аст балешкошон дар сатҳи олӣ балешкӣ мекунанд ва ту барои балешко чӣ тоҷикон на самом деле балешчику поддержкашон беҳад бисёр именно ман на будущий планои бисёр анака ҳози иншаллоҳ дар эпири дигар мақсад баъди боя ё ки ёли бигзара камтар баъд раскриват мекунем хела плано дар будущат иншаллоҳ ҳози ман настроен именно дар ҳамин бой бигзара удачи иншаллоҳ ин бой дар дасти хитай ва давнеши дар ҳамин rcc баромад кардан мехоҳӣ ё ки дигар организатсия пока что интересный барои ман пой аста ман пой аста бигирам дальше двигаться менам халимҷон хай худо нигаҳдорту ҳама вақт дастболо бошӣ дуо мекунем ки дастболо шавӣ саломат бошӣ саломат бошӣ пано ба худо ина бародаро ҳама дар ча тамошо доранд ҳазор раҳмат барои дастгирӣ касе мақсад дастгирӣ мекунад худо нигаҳбон ҳама ҷа ҳастам ки бисёр чӣ мекунанд ва ҳози чӣ хел бигӯм ман бояд барвақттар хабар мекардам дар эфир ки мо бо ту баромад дорем бисёри бародарон намедонанд барое ки чӣ хел камтар непонятно шид барои ҳамин историяда пешакӣ мардума хабар накардам насли душим бо бисёртар мешавад иншоаллоҳ худо нигаҳбон фақат победа саломат бошӣ гап бишар биназар пеш